हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज डे 4 है और ये 10 डेज़ का जो वेकेशन है अप टू संडे चलेगा। कल हम लोग घूमे थे इधर बालूरघाट के कुछ पेंडल्स घूमे थे और आज हिली जाएंगे जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पे है और उधर काफ़ी अच्छा पंडल्स बना है ऐसे सुनने में आया। तो आज उधर जाने का प्लानिंग है और थोड़ा इधर आसपास भी घूमेंगे। কোথায় তোমার পিতা মাথে ওর চুল গোটা গিয়েছিল তোমার পিতার মস্তকের চুল ছিল বড় কপালে ছিল একটা টিউমার হাফ কিছুদিন পর পরস্পরের মুখে আমরা শুনলাম হ্যাঁ বলো ভবানী আমার স্বামী পালিত পিতা আমার স্বামী আগের দিনে বসন্ত রোগে মারা গেছে তাই নাকি আমার মায়েরা কিন্তু স্বামীর নাম বলতো ওই জন্য বাবার নামটা বলা যাচ্ছে না তাই নাকি তার মানে আমার পিতা মানে মারা গেছে